वेस्ट बंगाल का मेरा ब्लॉग चैनल है बनाता हूँ अभी काम करना है अभी जो रुक गया चैनल हम बिट्टू माई ब्लॉग चैनल आदिवासी ছেলে তখন থেকে আমি দেখছি গাইস ওরা দুজন তখন থেকে ভিডিও শুট করছে ওখানে ওরা দুজন দেখতে পাচ্ছ ওরা দুজন আর আমি এদিকে আসলাম অনেকক্ষণ থেকে ওদেরকে দেখছি আমি ওদেরকে প্রায় দেখি গাইস ওরা দুজন এদিকে ভিডিও শুট করে কিন্তু দেখি এখন শুনবো ওদেরকে তোমরা কি ভিডিও এডিট করতে জানো তো ওদেরকে বলে এখন ফোনে একটু ব্যস্ত আছে তো তারপর শুনে যাক কি বলে ওরা ইনস্টাগ্রামের ফিল্টার দিয়ে বানায় তাই আমি ওদেরকে বলবো একটা ভিডিও আমি এডিট করে দিই তা কালারিং এডিট ঠিক আছে পিছনকার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয় না এটা আমার ক্যাপকাটের নাম শুনে আবার ফোন আবার ব্যাক করে চলে যাও ঠিক আছে ইজি আছে তোমরা করে নেবে সবার আগে ভিভেনটা দরকার লাগে ক্যাপকাটের সাথে তোমরা ভিভেনটা তোমরা ডাউনলোড করে প্লে স্টোর থেকে অ্যাভেলেবেল আছে কারণ ফিল্টার লাগাই তোমরা ভিডিও বানাও শুনবো আমি ওদের কথা ওরা কী চলো শুনি ওদেরকে আমি কী বলে ওরা চলো গাইস ওরা এখন ভিডিও এখন বানাচ্ছে আমি এখন যে কি ইনস্টাগ্রাম কি ফিল্ডে দিয়ে তোমরা ভিডিও বানাচ্ছ না এডিট করো বলে চলো তো अभी मजा आएगा ना भिड़ो की बोलो रहा ओए मैं कह रहा हूँ क्या वीडियो तुम लोग एडिट करते हो वीडियो कैपकट में तो फिल्टर से कौन सा इंस्टाग्राम फिल्टर से करते हो यार देखता है क्या वीडियो नहीं क्या बोला तूने देखता है क्या वीडियो नहीं बिना फिल्टर का एडिट किया वीडियो बना तुम लोग ठीक है मैं कर लूंगा एक एडिट ना फोन का कैमरा सिंपल कैमरा है फोन हाँ वीडियो में बजाओ इधर से क्या ठीक है? वीडियो हाँ वीडियो हाँ एक वीडियो यहाँ से शूट कर लो तुम लोग अच्छा शूट ठीक है करने के बाद दे देना मेरे को मैं कर दूंगा एडिट है ना हाँ पीछे का बैकग्राउंड है ना हाँ वो यहाँ कैसे बनाओगे तो देख लो मेरा ये आया रुक जाओ कलरिंग एडिट के बारे में मेरे चैनल पे चल जाओ तुम्हारा चैनल है हाँ मेरा वीडियो हाँ यार ठीक है तुम लोग कर लो एक दे देना मैं रोज देखता हूँ तुम लोग इंस्टाग्राम फिल्टर से बनाता हो ठीक है मैं बना लूँगा हाँ एक ठीक है ठीक है तो यार देख लेना कैसा होता है एडिट मेरा ये खाली वीडियो बना के তা চলো দেখি এখন দিয়েছে ওরা ভিডিও এখন मैं वेस्ट बंगाल का ठीक है मेरा ब्लॉग चैनल है बनाता हूँ अभी काम करना है अभी जो रुक गया चैनल सही है तो मेरा नंबर ले ले व्हाट्सएप कर देना एक वीडियो सिंपल फिल्टर कोई भी नहीं चाहिए सिंपल कैमरा ठीक है सिंपल कैमरा से हाँ सिंपल कैमरा से बना देना और भेज देना जो भी डाकू पोस्ट जा है सब बना देता हूँ सही बात मेरा अपना नंबर बोल दो भाई 93 চলো দেখা যাক কেমন করতে পারি ক্যাপকাট এডিটটা ঠিক আছে ওরা ভাবছে কি যে হয় দেখি আজকে ক্যাপকাট এডিট পিছনকার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালারিং এডিট করবো ঠিক আছে তা জানি না यार এটা ওয়ালটা ইনস্টাগ্রাম ফিল্টার দিয়ে বানাই এই জন্য আমি ওদেরকে বললাম তুই একটা ভিডিও দিস আমি এডিট করে দেবো ঠিক আছে তা চলো ক্যাপকাটে ঢোকা যাক এবার নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি ওদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা ঠিক আছে ক্যাপকাট এডিট